नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सुकन्या जेना। मुख्य संवाद। राज्यर सबु पंचायत रे खोलिब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहिले मुख्यमंत्री। धार्मिक उत्साह और उद्दीपना मध्यरे पुरी श्रीमंदिर समेत विभिन्न देवालय पालित हेउछि मकर संक्रांति पर्व। बैतरणी नदी रे मकर बुड़ पकाइले मुख्यमंत्री। श्रीमंदिर रे श्रृंखलित दर्शन पाई आसंता 20 तारिखरु आरंभ हेब धाड़ी दर्शन व्यवस्था। एवं राउरकेला बिरसामुंडा हॉकी स्टेडियम रे आज टीम गुनासिका एवं सुरमा हॉकी क्लब मध्यरे खेलाजिबो मैच। राज्यर सबु पंचायत रे आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलाजिबा नै मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंते। आज दिल्ली फेरी भुवनेश्वर विमान बंदर रे गणमाध्यमକୁ सूचना दे श्री माझी कहिसंती राज्यवासी को उन्नत स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा निमंते सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। आयुष्मान आरोग्य मंदिर रे एएनएम स्वास्थ्यकर्मी और जोग शिक्षक कार्य करने सह पूर्ण भित्तिभूमि रहिबो, जहा फଳରେ लोकमाने पूर्णांग चिकित्सा पाई परिबे बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये योजना आमे कार्यकारी करिया पय जाउछु। सबु पंचायत रे लागू हबो। प्रति पंचायत रे जणे एएनएम थांती, तांको सहित जणे हेल्थ वर्कर रहिबे, जणे आयुष्मान जोग शिक्षक भी रहिबे एवं तार पूर्णांग भित्तिभूमि करा जिवो एवं प्राथमिक स्तर रे मध्ये पूर्णांग चिकित्सा जोगे दिया जिवो। या द्वारा ओडिसार लोक माने चिकित्सा क्षेत्र निश्चित भाव रे समस्त प्रकार सुविधा पाई परिबे एवं लाभवान मध्ये हेई परिबे। सूचनायोग्य गतकाली नुआदिल्ली रे राज्य रे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजनार समन्वित कार्यान्वयन पई केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि। एहा द्वारा राज्यर प्राय 3 कोटी लोक एवं 1 कोटी 3 लाख परिवार लाभान्वित हेबे। आयुष्मान भारत योजना रे हिताधिकारी माने देशर 30,000 रु अधिक सरकारी तथा घरोई हस्पिटाल रे नगद विहीन चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। पुरी श्रीमंदिर रे आज मकर संक्रांति अवसर रे महाप्रभुंकर स्वतंत्र मकर नीति पालन हेउछि। मंदिर द्वार फिटिबा परे महाप्रभुंकर मंगल आळती, अवकाश नीति और पट्टा पहरण नीति अनुष्ठित होईछि। परे त्रिमुंडी रे मकर चूल लागि कराजिबा सह कर्पूर लागि होई श्री विग्रह मानकर बेश अनुष्ठित होईछि। 6 मूर्ति अलंकार लागि कराजाई महाप्रभुंकर मकर 84 बेश कराजाइछि। एही अवसर रे साक्षी गोपाल स्थित श्री गोपालजीउंक मंदिर और ब्रह्मगिरी स्थित श्री अलारनाथ देवंक पीठरे स्वतंत्र नीतिकांति अनुष्ठित होईछि। पवित्र मकर संक्रांति अवसर रे विभिन्न मंदिर मानकरे स्वतंत्र नीतिकांति अनुष्ठित हेउछि। आजिठारु सूर्य धनु राशि मकर राशि प्रवेश करिथांती। मकर संक्रांति ठारु सूर्यंकर उत्तरायण गति आरंभ होइथाय। एही पवित्र दिन रे श्रीजीउंकर द्वादश यात्रा मध्यरे अन्यतम उत्तरायण यात्रा बा मकर संक्रांति उत्सव पालित होइथाय। मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू एवं उत्तरायण पर्व अवसर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को शुभेच्छा जणाइछंती। से कहिछंती एही पर्वगुड़िक लोकमानक मध्यरे भातृत्व भाव सृष्टि करिथाय। पवित्र मकर संक्रांति अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यवासी सुख, शांति और समृद्धि कामना करिछंती। मकर संक्रांति एक उत्सव नुहे, यह प्रकृति सह आमर निबिड़ बंधन और आमर कृषि उपरे आधारित एक परंपरा बोली केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान तांको शुभेच्छा वार्तारे कहिसंती। भद्रक आरडीर बाबा आखंडलमणि मंदिर पीठ, बड़म्बार सिंहनाथ पीठ, पश्चिम ओडिशार नृसिंहनाथ, हरिशंकर, मां समलेश्वरी, पाटणेश्वरी एवं सुरेश्वरी पीठरे मकर संक्रांति लागि केतेक विशेष नीति अनुष्ठित हेउछि। बिनिका पापक्ष घाट एवं महानदी तेलनदी संगमर रामेश्वर स्थित स्वर्णप्रयाग घाटरे लोके मकर बुड़ पकाई उत्तरायण सूर्यंक पूजा आराधना करछन्ते। साबर श्रीक्षेत्र कोरापुट्रे श्री जगन्नाथଙ୍କୁ भक्तमाने दर्शन करने सह पूजार्चना करछन्ते। रायगड़ा जिल्लार आराध्य देवी मां मझी घरियाणी मंदिर समेत विभिन्न स्थान रे मकर संक्रांति पारंपरिक रीतिनीति अनुसार पालित होईछि। नयगड़ जिल्लार ओडगांठारे श्री रघुनाथ जीउंक दिन तमाम दर्शन निमंते व्यवस्था कराଯାଇଛି। मकर संक्रांति अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज पाटणा बैतरणी नदी रे मकर बुड़ देइछन्ति। 3 दिनिया केन्दुझर गस्तरे जाई मुख्यमंत्री विभिन्न शैव मंदिर रे पूजार्चना करिछन्ति।
ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝୁମ୍ପୁରାରେ ଏକ ସେତୁର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ମହୋତ୍ସବ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ 20 ତାରିଖରୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଅଲମୋଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେଇଛି। 20 ତାରିଖରୁ ସେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଦର୍ଶନ ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେବ। ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି, ତେଣୁକରି କେବଳ ସେ କଥା ସେଠି ଇନଷ୍ଟଲେସନ ହେବା କଥା ବାକି ଅଛି। ସେ କଥା 20 ତାରିଖରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେ କଥା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଥରେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେ ଚାଲିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ଶେଷ ହେବ। ଏହାପରେ ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା 3 ମାସ ସମୟ ମାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମରାମତି କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ମକର ପାଇଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମରାମତି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ସେନାନୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ପ୍ରତି ପୂର୍ବତନ ସେନାନୀଙ୍କ ବଳିଦାନ, ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶଭକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ନାୟକ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେଶ ପ୍ରତି ପୂର୍ବତନ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥର୍ମାନ ସାନମୁଗାରତନମ୍ ଆଜି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସାନମୁଗାରତନମ୍ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ର ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାରଙ୍କ ସହ 2ଟି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାର ଭାରତରେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅଟୋମେସନ୍, ଡିଜାଇନ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣର ଅଗ୍ରଦୂତ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସାଧନାକୁ ନେଇ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ନିଜ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ତଥା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସର ଜନକ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଗିଫ୍ଟ ମିଲ୍କ ଯୋଜନାରେ 29ଟି ସ୍କୁଲର 1184 ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 200 ମିଲିଲିଟର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଓ ଡି ଯୁକ୍ତ ଦୁଗ୍ଧ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପୋଙ୍ଗଲ ଓ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 16ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ ବୋଲି ୟୁଜିସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ରାଉରକେଲା ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆଜି ରାତି 8:15 ଟିମ୍ ଗୁନାସିକା ଓ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ସେହିପରି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ମହିଳା ବର୍ଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ରାଞ୍ଚିର ଜୟପାଲ ସିଂ ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସ ଏବଂ ସାଚିରାର ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ।
राज्यर सबु पंचायतरे खोलिब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहले मुख्यमंत्री। धार्मिक उत्साह उद्दीपना मध्य पुरी श्रीमंदिर समेत विभिन्न देवालय पालित होउछि मकर संक्रांति पर्व। बैतरणी नदी में मकर बुड़ पकाइले मुख्यमंत्री। एवं राउरकेला बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आज टीम गोनासिका और सुरमा हॉकी क्लब मध्य खेल मैच। वर्तमान पर आंचलिक संवाद एतिकी। परवर्ती आंचलिक संवाद शुणिपारे संध्या 6:45 मिनिट्रे।